Assalamu alaikum, assalamu alaikum, an balima malendenw. An balima malendenw, malenden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani malenden minnu bɛ jamana kɔfɛ. Malenden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani malenden minnu bɛ Mali kɔ kan. Ne Fofana Haruna n ka foli bɛ malenden bɛɛ lajɛlen. Malendenw, dɔw kɔrɔkɛ, dɔw dɔgɔnin, dɔw fa yɛrɛ. Fofana Haruna de don. Créateur o fɔ post de sara. N b'a yira malenden bɛɛ lajɛlen na nin kɔnɔ k'a fɔ ko malenden bɛɛ lajɛlen ka di ne ye. Ka taa A fo Z la, malenden bɛɛ lajɛlen ka di ne ye. Malenden jɛman fara finman kan. Mali siya bɛɛ lajɛlen ka di ne ye. Mali dugukolo ka di ne ye. Mali drapeauba in ka di ne ye. Vert jaune rouge kɔni. O de la malendenw an bɛna sigi ka vidéo kunkurunin dɔw kɛ bi. Le 18 3e mois 2022. O bɛna vidéo kɛ ɲɛ pari mare muso ni ka lemu. An bɛ ka vidéo in kɛ pari. Malendenw. Malendenw, an ka kɛ an yɛrɛ ye sa. Bi n bɛ ka kuma Asimi Goyita de kan koyi. Waye, Asimi Goyita. An bɛ ka kuma Asimi Goyita min kan. Bamananw y'a fɔ kunun. K'a fɔ ko den dɔ bɛ yen, a bɛna Mali kɔnɔ. Mali jamanatigiya la. Ko denmisɛnnin fitinin don. Ko wa a bɛ Mali, a b'a bɔ nɔgɔ la. O de natɔlan filɛ nin ye. Asimi Goyita a ma 40 ans sɔrɔ fɔlɔ koyi. N bɛ n kale Ala la. Denmisɛnnin fitinin. Mais i b'a dɔn ko kelen bɛ yen. Ni fadenw jɛra k'i kɛlɛ. Ni fadenw jɛra k'i kɛlɛ. Ni bolonkɔni den kelen bɛ Ala bolo, i tɛ tila. An b'an kale Ala la. K'an kale masa min ye an dan k'an bila dugukolo sanfɛ. An bɛ ka Ala min tanu bi. Manifin i yadara o yadara. I tɛ se ka dugukolo in, i tɛ se ka meleke. I tɛ se ka sankolo in fana jigi. Manifin, bunadamaden sini fila. Bunadamaden sini fila, i dimina o dimina. I tɛ se k'i yɛrɛ dun. O de la, malendenw an ka to ɲɔgɔn ta la. N'an y'a to ɲɔgɔn ta la, an bɛ ɲɔgɔn faamu. Mali fana bɛ diya. Aw hakili Mali bɛ diya nin kan in kan? Mali tɛ tila nin, Mali tɛ diya nin kan kan. N bɛ n kale Ala la. Ni mɔgɔ b'a a faso fɛ, n'i y'a ye a ma se i k'a fɔ da la o. Mɔgɔ min bɛ faso fɛ n'i y'a ye a tɛ fili. Fasoden ɲuman n'i y'a ye bilahi a tɛ fili. Asimi Goyita, i ni sogɛli ko kala mayiga Ala k'o kisi juguw tɔɔrɔ ma. Manifinjugu man ɲi dɛ. Aw tɛ manifinjugu don. Manifinjugu n'a donna hali ni faralifini ni ɲɔgɔn cɛ bilahi n bɛ n kale Ala la i b'a bɔ k'a fili. Ala k'an kisi manifinjuguw tɔɔrɔ ma. Parce que bunadamaden sini filaw dɔw bɛ dugukolo sanfɛ. U tɛ foyi la dugukolo sanfɛ ni tiɲɛni tɛ. Manifin dɔw bɛ yen. I mɛnna o mɛnna. I mɛnna o mɛnna i ka kojugukɛ la, don dɔ la i bɛ to a la. Munna n y'o fɔ? Parce que i b'i ta la, i b'i ta de dɔn. I b'i yɛrɛ de dɔn. Mais ni ni ɲɔgɔnna karila ɲɔgɔn na don o don, i b'a to a t'a la sa. N bɛ n kale Ala la. Malendenw, aw kana tagama aw kun fɛ. Aw kana tagama aw kun fɛ. N bɛna secret dɔ d'aw ma aw bɛɛ lajɛlen ma bi nin vidéo in kɔnɔ. N'i b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ min bɛ kɛ i juguya, parce que manifin
i b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ko jugu t'i la mɔgɔ mɔgɔ k'a fɔ ko jugu t'i i la o ye nkalon de ye jugu tɛ maa o maa la to kuntulen dunuya kɔnɔ fo jugu de ka k'i la i ka fɛn dɔ kɛ dunuya kɔnɔ don o don o jugu in k'a ye a ɲɛkisɛ fila la o de la maliyɛndenw n bɛna secret dɔ dɔn aw ma bi n'aw b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ min bɛ aw juguya la aw b'a fɛ k'a dɔn k'o tigi dɔn exactement n bɛna o de fɔ nin video in kɔnɔ n ko Fofana Aruna de don a tɛ kɔrɔbɔ créateur o fɔ pose de sira Fofana Aruna n bɛ k'a fɔ réseaux sociaux de sanfɛ maliyɛndenw ne m'a fɔ k'aw ka ne wele ka wari di ne ma dɛ ne mako tɛ mɔgɔ si ka wari la ala min ye nin donni di ne ma n b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina nin donni nana so fɛ ka jigin ne kunkolo la o de la an balima maliyɛndenw n'i b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ min b'i juguya la don o don i b'i ka samara ni parce que i b'a dɔn i b'i ka samara ta nimansɛn i kinisɛn tɛ dɛ i nimansɛn samara i b'a ta k'a bila i ka dilan jukɔrɔ sufɛ i kunkolo bɛ da ni yɔrɔ min ye i b'a bila dilan in jukɔrɔ o yɔrɔ la i b'a bila o yɔrɔ la mais n'i y'a kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ juguya dɔ la n'i y'a kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye fɛn jugu dɔ kɛ ka tɛmɛ fa bɛ don i la dɛ maliyɛndenw a ye lamɛn yanni aw ka taa ko in kɛ koyi i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen fa bɛ bali ka don i la nin ko n'a ko sugu de don belebele de bɛ ka kuma aw fɛ Fofana Aruna ne tɛ maa ni ye koyi mɔgɔninfin n'i yɛrɛ minɛ cogoya min na mɔgɔw b'i minɛ ten de koyi o de la i kinisɛn tɛ i nimansɛn samara i b'a dɔn i ka dilan jukɔrɔ i kunkolo bɛ da yɔrɔ min ye n'i y'a kɛ i ni sunɔgɔra ka samara in to i ka dilan in jukɔrɔ i bɛna sogo n'i sogora ka i ni mɔgɔ o mɔgɔ sogo aw bɛ sogo in na i bɛ sogo o tigi la aw bɛ ka kow dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛndenw a y'a kɔrɔbɔ Fofana Aruna de y'a fɔ créateur o fa bosi sira n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ n'a ma ɲɛ aw b'a fɔ ko Fofana Aruna ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ moriya tɛ dɛ somaya fana tɛ ala ka dɔnni don o de la an balima maliyɛndenw auzubillahi mina seitan rajim maliyɛndenw ni mɔgɔ min y'o kɔrɔbɔ n'a kɛra cogo min na an tɛna o ye mais n y'a condition fɔ aw ɲɛna yanni aw k'a kɛ dɛ n bɛ n kale ala la tulonkɛ kuma tɛ nin ye koyi n'i y'a kɔrɔbɔ k'a sɔrɔ e ye fɛn jugu dɔ kɛ maa dɔ la ka tɛmɛ ou bien fɛn jugu dɔ bɛ e kɔnɔ ka maa dɔ sɛgɛrɛ n bɛ n kale ala la n'i y'a kɛ ni fa ma don i la i bɛ Fofana Aruna wele k'a fɔ a ye yɔrɔ maliyɛndenw aw bɛ kuma dɔ ta k'a kɛ erimɛri kuma ye n'aw ye nin kuma in kɛ erimɛri kuma ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ samara in b'i halaki n'o ma kɛ aw bɛ Fofana Aruna wele wa ne tɛ wele fana ten parce que ne tɛ n ka téléphone numéro di mɔgɔw ma réseaux sociaux sanfɛ i bɛ commentaire de kɛ n ka video kɔnɔ n'i ye commentaire kɛ i mako bɛ Fofana Aruna ka numéro de la wa i mako bɛ n ka fɛngɛ de la wa ne bɛ sɔrɔ heure minnu na parce que sɔrɔ heure de bɛ anw na quoi ok anw tɛ sɔrɔ waati bɛɛ n'i y'a ye an sigira ka nin fɔ maliyɛndenw kanu de don fasoba in kanu
Grand Mali, mon pays, je ne trahis pas mon pays jusqu'à la mort. Je n'ai oublié pas mon pays, grand pays, Mali. Malinu. Engo maba de beka kuma aufe, Fofana Aruna. Yerebayate de. Ni alayike mabaye, ibek odi. Mbenga association mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo depuis un faux Paris. Association de Rafa Posit Sara a créé Fofana Aruna yɛrɛ fɛ yen. Rafa Bosu an y'a créé a kɛra wuladani fɛ Samsa y'a fin o kɛra Tasara village kɔnɔ. Rafa Bosu a kun bɛ créé ala ye san dɔ fin san in sanji jiginna Mali dugukolo sanfɛ o don. Ni mɔgɔw n'aw bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ aw bɛ taga aw sigi yirisunba dɔ jukɔrɔ ka aw ka kow fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Manifin i kɛra cogo o cogo i nana bolo de la i bɛ taga bolo la. O ye dantanfɛn o dantanfɛn. Ne Fofana Aruna yɛrɛ min bɛ ka kuma aw fɛ don dɔ la mɔgɔninfinw bɛ taa ne ta ka taa n bila n dayɔrɔ laban na o bɛ kɛ o n dalen b'o la. Ne tɛ siran saya ɲɛ koyi. Maliyɛnw mɔgɔ si kana siran saya ɲɛ. N bɛ ka kuma Asimi Goyita min kan n ko ale y'a fɔ k'ale tɛ siran saya ɲɛ. Ayi ni siran saya ɲɛ i b'a bila i yɛrɛ k'a bila i kunna k'a fɔ i ma ɲuman de kɛ o de la i bɛ ka siran saya ɲɛ. Sinon ne tɛ siran saya ɲɛ. Mun na saya man ɲi? Saya tagacogoya makari don hinɛ don. Saya cogoyaw tɛ kelen ye. Saya cogoyaw dɔ bɛ yen bali ka saya banajugu kɔngɔ ni minɔgɔ o de ka jugu. Sinon maliyɛndenw aw kana siran saya ɲɛ. Aw k'a dɔn aw bɛ dugukolo min sanfɛ aw bɛ dugukolo min kan nin aw bɛ dɔw de sanfɛ dɔw de bɛ nin dugukolo in jukɔrɔ dɔw sara ka ban. Maliyɛndenw maliyɛndenw ne m'a fɔ n ko ne bɛ kuma mais ne m'a fɔ ko n bɛ se kuma la de. Manifin i kɛra cogo o cogo i bɛ milieu la. Mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i b'i yɛrɛ bila camancɛ la. Non i ma duniya dan. Manifin i yadara o yadara i tɛ se ka Firawuna ka yada bɔ. I yadara o yadara Sitani ka yada i tɛ se ka o ɲɔgɔnna kɛ. Olu tɛmɛna dugukolo in sanfɛ ala ye olu bɛɛ nin tigɛ. Barika bɛ o fanga bɛ olu la ka tɛmɛ i kan. Olu ye kafirifinw ye. O y'u ka kafiriya kɛ dugukolo sanfɛ ka sa. Ala y'u nin tigɛ. A ma to olu la o e manifin sen fila e bɛ t'i disini funu k'a fɔ ko e dimina. I ma dimi o. Ni dimina i bɛ sankolo in de jigin. Vive le Mali, vive la République toujours le temps. Asimi Goyita n bɛ n kale ala la. N bɛna min fɔ i ɲɛna i b'i kulo tugu juguw ka kumakan ninnu n'i ma i kulo tugu olu jukɔ olu kumakan ninnu kɔrɔ u b'a fɛ i ka Mali de dafiri quoi. Asimi Goyita an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i ba fo k'i fa fo k'aw ka famille mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Anw tɛ den bɛɛ fɔ an ka page sanfɛ. Anw ka page sanfɛ n'i y'a ye anw kumana mɔgɔ kan i y'a kɛwale de kɛ. Mali, Grand Mali, nin tɛ n ka video fɔlɔ ye Asimi Goyita kan, nin tɛ n ka video laban i kan.
i ye sogɛli ko kala min choisi ka kɛ premier ministre ye a y'a jɔyɔrɔ dafa dɛ maliyɛnw ninnu tɛ faden to dunna ye dɛ mɔgɔ faden n'a y'i dan faden kɛnɛ kan n bɛ n kali ala la ni mɔgɔ faden y'i dan faden kɛnɛ kan o ye maloya dan ye mɔgɔ o mɔgɔ i kana sɔn i faden k'i dan faden kɛnɛ kan ni i faden y'i dan faden kɛnɛ kan i bɛ malo fo ka duniya ban i tɛ se k'i kunkolo koro ta don bɛ bi ko dɛ halisa denw bɛ bi kɔfɛ manifinw ka sabali mais ka an to an bɛ ka taa an bɛ se an bɛna ɲɔgɔn dɔn manifin dibimaw aw b'aw yɛrɛ dɔn Fofana Aruna ne bɛ n da kan bolo ne bɛ ka kuma réseau min sanfɛ ne ma deli ka se ma ni mais n'i y'a se ma a bɛ gɛlɛya i bolo maliyɛnw kuma koroma de don bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ni min y'a faamu o don ni m'a faamu fana o don ne ma se mɔgɔ o mɔgɔ ma n'i y'a se ne ma a bɛ gɛlɛya i bolo o de la ne teriw ani kanuɲɔgɔnw Jigi Traoré bɛ Paris n ka foli b'a ye Jigi Traoré i Traoré jamu tɛ da dangaden na i ye Fofana Aruna ka video kanu n fana y'i kanu fo ka duniya ban n b'i fɔ n ka video kɔnɔ Jigi Traoré depuis yan fɔ Paris ko n bɛ famille bɛɛ lajɛlen fo ni Jigi Traoré bɔra yen an bɛna Mamadu Traoré fo depuis yan fɔ Concarneau bɛ France région de Bretagne parce que n kana tɛ Concarneau a kan t'a hamu ni n y'a fɔ Concarneau o t'a faamu Concarneau bɛ France région de la région de Bretagne ville de Concarneau n'an bɔra yen an bɛ taa Brest région de Bretagne toujours France région de Bretagne ale Dramé a dalen bɛ Brest ale Dramé k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ale Dramé habambanu nan gajai kontan abi way ngan kunyini Fofana Aruna video nogondi ni tɛ mɔgɔ dɔn n'i y'a kɛlɛ a kɛlɛ cogoya i tɛ se i kan ka mɔgɔninfin i kan ka ɲini a tigi ɲini k'a dɔn de fɔlɔ yanni i k'a kɛlɛ n'i ye mɔgɔninfin kɛlɛ k'a sɔrɔ i m'a tigi ɲini k'a dɔn n'i y'a kɛlɛ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ n'o bɔra yen Bakari Gari a dalen bɛ Concarneau n ka foli bɛ a ye Bakari Gari leminan bicinani anta dikrisia de gamin trengana doro sino leminan cirani kenda gi halle hibe nu gin virunu payni srebe nu gin virunu payni kena kunyo kuni srebe nu ga Fofana Aruna virunu kanna kena ken kamanya kanna mari musu nu kalle mun ki Fofana Aruna esiya ya nga yunke toa Fofana Aruna srebe nda kanu kena kembe kanna menga na tantinke munda nge menta munda na ngari ngunya kote nyarin kama nge menta munda nda ngame ngalle nge menta munda tu vois parce que haramari me an konne fo na la to bakay an ga wala to bakan konne ngaka mangana ngari anyi me ndalla mundu mama abarki papa mbarki hey Fofana Aruna min be ka kuma aw fɛ ale min be ka kuma aw fɛ ne b'a dɔn n'i tilara nin video in filɛli la i bɛ taga ji min ni san pɛrɛn n'i ma ji min dɔrɔn i bɛ kiri a dabila maakɔrɔw ko an fana ye maakɔrɔw ye koyi anw tɛ denmisɛnninw ye sa dɛ an kɛra maakɔrɔw de ye
hadamaren me ni mɔgɔninfin n'i ka culture valoriser mɔgɔninfin n'i ka culture valoriser c'est très très important. O de la don dɔ la cɛkɔrɔba donna a den a n'a a muso don o don cɛkɔrɔba in bɛ kuma dɔ fɔ a denbaya in ɲɛna. A ko n den don o don a bɛ kuma min fɔ a den ɲɛna a ko n den sabali a ko n den sabali a ko kisi yɔrɔ tɛ duniya maaw da dɛ duniya mɔgɔw da kisɛ yɔrɔ kisira i kɛra cogo cogo i tɛ kisi duniya mɔgɔw da la i b'i hakili to yɛrɛ la i sabali n den. Don dɔ la den nana a fa ɲininka o bɛ daraka dun na a ko n fa don o don i b'a fɔ ko ne ka sabali ko duniya maaw o da man ɲi ne b'a fɛ k'a dɔn bi i b'a fɛ ka kuma in fɔ k'a da ko min kan ne b'a fɛ k'a dɔn bi ne b'a fɛ ka duniya maaw dɔn bi ne fa e min ye ne bange k'an bila duniya kɔnɔ n b'a fɛ k'i kɔnɔnata dɔn parce que balikasaya min bɛ ka caya don dɔ la i kana taa i da ka sa k'an to tan. O de la bi n ye hakilina min sɔrɔ n b'a fɛ k'i ka kuma in kɔrɔ dɔn. A ko n den a ko a tɔgɔ fali dɔ tun b'u bolo a ko taa fali in fɔ ni i kana n'a ye a ko i m'a fɔ k'i b'a fɛ ka duniya maaw de dɔn ko n bɛna yir'i la bi a ko taa fali in fɔ ni ka na a taara fali in fɔ ni a nana a ko a muso ma a n'a den a ko a ye bila n kɔ cɛkɔrɔba in yɛlɛnna fari sanfɛ o bilara dugu kɔnɔ o tɛmɛna du fɔlɔ da la mani o du kɔnɔmɔgɔw ye min fɔ malidenw o ko aw b'a dɔn ni cɛkɔrɔba in tɛ malo dɛ i den ni i muso olu bɛ ka tagama i nɔfɛ i cɛkɔrɔba tɔ la i sigilen bɛ fali sanfɛ hali i tɛ miiri cɛkɔrɔba y'a fɔ a den ma a ko i ye nin mɛn a ko n y'a mɛn a ko ne bɛna jigin i bɛ yɛlɛ fali in sanfɛ an bɛ tɛmɛ du wɛrɛ la olu bɛ min fɔ an bɛna o lamɛn n balimaw u y'a kɛ ten o kɛlen du fɔlɔ da la u y'a fɔ ko cɛkɔrɔba tɛ malo a den n'a musow bɛ ka tagama nɔfɛ a yɛrɛ sigilen bɛ fali sanfɛ a tɛ malo du filanan den yɛlɛnna fali sanfɛ du filanan olu y'a fɔ ko nin den tɛ malo dɛ i fa ni ba bɛ ka tagama i nɔfɛ i tɛ malo i fa ni ba bɛ ka tagama i nɔfɛ e tɛ k'i miiri olu ma i denmisɛnnin la i bɛ fali sanfɛ a ko n den i ye nin mɛn a ko n y'a mɛn a ko jigin fali in sanfɛ muso in ka yɛlɛ a muso yɛlɛnna fali sanfɛ u tɛmɛna du sabanan da la u ko a nin muso in fana a tɛ kabako ko duniya laban sera i den ni i cɛ olu bɛ ka tagama i nɔfɛ e sigilen bɛ fali sanfɛ hali t'i miiri a ko n den a ko i ye nin mɛn a ko an ka fali lankolon bila a ka tagama an ka bila nɔfɛ min bɛ fɔ fana o kɛlen u ye fali sɛnɛnkolon bila u bɛ ka tagama fali nɔfɛ u tɛmɛna du caman na bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko a ninnu fana ye danga bɛ ninnu kɔ dɛ i fali sɛnɛnkolon hali mɔgɔ tɛ yɛlɛ a sanfɛ a danga bɛ aw kɔ a ko n den a ko o de la don o don n bɛ kuma in fɔ ɲɛna duniya maaw da ala k'an kisi a ma ala k'an kisi duniya maaw da ma a ko i bɛ nin to i hakili la bi
Ako baba ako nye dunia famu. Ako a dunia ja longo long ibe kodure dunia kono. O de la mare musoni kalemu mbalimaw anga ke anyere anga ɲɔgɔn kanu adamaden dɔ de bɛ k'i kɛ dɛbɛ ye dɔ ka tagama i kan koyi mɛ n'i y'a fɔ i tɛ kɛ dɛbɛ ye bɛɛ lajɛlen y'a fɔ k'i tɛ kɛ dɛbɛ ye duniya tɛ diya koyi ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko n tɛ kɛ dɛbɛ ye duniya bɛ gɛlɛya o de la Assimi Goïta Assimi Goïta Colonel Assimi Goïta ala ka si caman d'i ma dɔnnibagaw y'a ye déjà min bɛna passer Mali dugukolo sanfɛ sini Assimi Goïta ala ka barika don i la a bɛ se ka kɛ don dɔ la ne yɛrɛ bɛna kɛ Mali président ye mais bɛɛ ni tile de duniya kɔnɔ Assimi Goïta i tile kɛ faden jugu minnu bɛ kɛ i kɛlɛ faden juguya a tɛ si la o i ba barika ɲini dɔrɔn ani fa barika maliyɛndenw u ka dɔw b'i ye dɔw tɛ bi o maliyɛndenw Assimi Goïta Assimi Goïta Assimi Goïta ala k'i mɛn maliyɛndenw jugi kɔrɔ vert jaune rouge nin ye n ka drapeau ye o de la an ye nin video in kɛ Paris le 18 3e mois 2022 mois de mars an balimaw maliyɛndenya ka di koyi maliyɛndenya ka di ne parce que maliyɛnden bɛ malo maliyɛnden b'a yɛrɛ dun maliyɛnden b'a ka diinɛ dun quoi maliyɛnden b'a ka kabila dun maliyɛnden b'a yɛrɛ dun quoi maliyɛndenw an ka to o kadiri in kɔnɔ hali bi maliyɛndenw ne bɔra ka Assimi Goïta de fɔ bi video in n y'a décidé ko n bɛna bila 30 minutes de la o 30 minutes yana a ka dafa an bɛna an sara aw la parce que manifin n'i bɛ kuma kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔ dɔ la k'a sɔrɔ i ma tigi tɔgɔ fɔ kuma ka gɛlɛn dɛ o de la n bɛ yafa ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ n'a y'a sɔrɔ n donna mɔgɔ min gasi la k'a sɔrɔ n ma tigi tɔgɔ fɔ kuma ye fɛn dɔ de kuma bɛ se ka o tigi i tigi parce que kuma ye fɛn dɔ de kuma bɛ se ka a tigi yɛrɛ dun mɔgɔ min bɛ ka kuma in fɔ de kuma bɛ se k'i yɛrɛ dun kuma ye wara de koyi n'a y'a sɔrɔ an filila ka dɔ fɔ a ye mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ an ma se o tigi ma ka sere an ma lawuli min kama o tigi bɛ yafa an ma an bolo fila bɛ an kɔ aw ye duniya bɛ tan de n'i ma duniya faamu duniya bɛ gɛlɛya i bolo mais n'i ye duniya faamu i bɛ sigi ka miiri i bɛ lafiya ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakilina ɲuman na mais mɔgɔninfin cɛ fara muso kan yanni ka don ko dɔ la i b'a ɲɛɲini n'i m'a ɲɛɲini ni donna kɔnɔ a bɛ ɲagami i bolo o de la an balima maliyɛndenw an b'a fɔ ko an bɛ video wɛrɛ la vive de Mali vive la République Grand Mali 5 grandes populations 20 millions d'habitants 2022 Mali an b'a fɔ ko ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ka so hɛrɛ di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko bonne nuit vive de Mali vive la République vert jaune rouge drapeau malien et Allah
Mali. Mali. 30 minutes sera.